आफ्टर 21 डेज केते बढ़िया नुआ नुआ सुट्स बाहरी अछि एवं नुआ नुआ जतबे सुट्स बाहरिबो एवं सेथरु नुआ नुआ कड़ मध्य हबो एवं नुआ नुआ फल मध्य फुटिबो। गोलाप गछर ए भଳି भाबरे परिस्थिति आपण निश्चित रूपे देखि जानि परथुबे। एबे गोलाप गछटी मोर संपूर्ण रूपे तैयार हो जाइछि नुआ कड़ एवं नुआ फल दवा पे। जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड, आपण माने केमिति अछंती? व्यू गार्डन को पुणी थर करबा पई आपण मान को स्वागत। वर्षा दिन गला परे गोलाप गछ गुड़िकरे भी बहुत डाल बाहरी थाए एवं छड़ मध्य बाहरी जाई थाए। से गछ गुड़िक एबे रिसाइजिंग करिया पड़िबो, प्रूनिंग करिया पड़िबो एवं तार जो बाहरी थिबा डाल गुड़िक एबे आमे माने रिपोर्टिंग मध्य करिया पड़िबो। तेणु आपण मान को चलंतो वीडियो रे मु देखैबी गोलाप गछ गुड़िकर प्रूनिंग कर साला परे आपण माने कि भଳି भाबरे तार केयर करिवे, जा फल कि पुराना गछ गुड़िकर नुआ नुआ सुट्स बाहर एवं आपण मान को ढेर सारा फूल देव, गछटी मरिबो नाही। आउ जो गुड़िक आप कटिंग करथिले ताको कि भଳି भाबरे आपण माने प्रोपागेशन करि परिबे। तो वीडियो को देरी न करी चलंतो वीडियो को आरंभ करिबा। आपण माने वीडियो रे निश्चित रूपे देखि परथुबे कि भଳି भाबरे गोलाप गछर कटिंग करा जाईची। गोलाप गछ गुड़िक वर्षा दिन सरीगला आपण मानकर बहुत डेंगा डेंगा हो जाए, केते गुड़िक पूरा सीधा सीधा ग्रोथ कर जाए। वीडियो रे आपण माने देखि परथुबे कि भଳି भाबरे सीधा सीधा से गुड़िक ग्रोथ करी बहुत लंबा हो जाइतला, ताको एबे कटिंग कर दिया है। आपण माने जेबे भी काटी देबे सेथरे फंगिसाइड पाउडर की आपण माने यदि फंगिसाइड पाउडर घरे नथिबो ताहले हल्दी गुंड को आपण माने तार अगरे लगाई देबे, जहा फल कि सेथरे रूट रट हबार चांस टी कम रहइबो। गोलाप गछर प्रथम असुविधा होउची ये डाइवेट करथाय। आपण मानकर जे भଳି भाबरे देखि परथु उपरु सुखी 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 कला पड़ी तळको पळि जे। तेणु आपण माने निहाते फंगिसाइड किंबा आपण मानक पाखरे हल्दी गुंड जदि थिबो हल्दी गुंड नहने एलोवेरा आपण माने सेथरे लगाई दे परिबे। मु काली फंगिसाइड लगई थिली किंतु आपण माने देखि परथु फंगिसाइड छाड़ी सेथरु लिक्विड ग्रोथ करूछि। तेणु आज ताको पुछि पुणी थरे फंगिसाइड आमे लगाई दबा। गोलाप गछ गुड़िक एबे ही समय अछि जहार जत्न आपण मान को नेले सेथिरे फूल आसी थाए। साधारणतः आपण माने नर्सरी गोलाप गछ गुड़िक अक्टोबर रु मार्च पर्यंत आपण माने पाई परिबे, काहेकि ता एहा ही गोलापर सीजन अटे। एथिरे गोलाप गछ ग्रोथ मध्ये होई थाए एवं बहुत सारा फूल मध्ये फुटी थाए। तेणु आपण माने जदि गोलाप गछ रे भଳି भाबरे जत्न नै नाहंते तने एबे तुरंत भाबरे करि नियंतु। गोलाप गछर कटिंग कर साला परे आपण माने कोन करिवे, एबे सोलराइजेशन करिवार अछि। तार माटी को एबे आमे यूवी जते खरारे आपण रखी यूवी रे दे परिबे एवं सोलराइज करि परिबे। देखंतु वीडियो रे भलो भाबरे आपण माने देखि परथुवे कि भଳି भाबरे गोलाप गछ गुडी करु मो पाखा बिखी 2 इंच रो माटी बा 3-4 इंच रो माटी आपण माने काढ़ी देवे। जो पुराना माटी अच्छी बाहर करदे, जहाँ फल कि गोलाप गछर चेर बाहर को देखा आपण मैंने वीडियो रे भल भाव स्पष्ट भाव देखि पारे गोलाप गछर चेर बाहर को देखा जाउथि एवं ये चेर गुड़ी को बाहर को एक्सपोज करने पड़ो। गछ को हलेबे नहीं, गछ को बाहर करेंगे नहीं, चेर गुड़ी को बाहर करदे डायरेक्ट खरार आपने 2 दिन पाखापाखि रखिदे। ये माटी भल भाव सुखीज एवं आपणकर चेर गुड़ी सोलराइज हो जदि से किसी इनसेक्टिसाइड बा इन्फेक्शन थिबो ताहा सूर्य किरण रे नष्ट हो जिवो एवं गोलाप गछटी भल भाबरे हो जिवो। तापरे आमे माने सेथिरे खाद दबा। कि भଳି भाबरे खाद दबा मो वीडियो रे लास्ट पर्याय रे आपण मान को जणाइबी। तनो वीडियो रे अंतिम पर्याय पर्यंत निश्चित रूपे जोड़ी होई रहंतु। आपण माने वीडियो रे देखि परथुवे। एबे चलंतु गोलाप गछर रूट को भी प्रून करिवा। जदि आपण मानकर को भी गोलाप गछरे माटी काला बेले आपण माने देखिया को पाइले जे रूट गुड़िक मोटा एवं बहुत मोटा हो। तो ये रूट मोटा हो रही एथिरे नुआ नुआ सरू सरू छोट छोट रूट बाहर ना एवं गछटी वाटर एवं मिनराल्स भल भाव एब्जर्व कर नहीं। तेणु जदि आपण मानकर एभलिया रूट मोटा रूट ग्रोथ हो तेणु आपण मानक से रूट गुड़ी को बाहर करदेव पड़ो। बाहर करदे छोट छोट रूट बहुत डेभलप कर आपणकर गछटी भल भाव बढ़ो। से आम गोटे सार्प कटर नबू। सार्प कटर नहीं आपण मैंने ये रूट को मूलरू काटी ताको बाहर करदे। जो भाई भाव वीडियो आपने देखिपे मु रोड 2टा को काटी बाहर कर देछि। देखंतु कि भाव रोड
ଗ୍ରୋଥ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଗଛରୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି କାଢ଼ି ତାକୁ ସୋଲାରାଇଜେସନ୍ କରାଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଟି ତାର ଚେର ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ତାର ଚେର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ମୋଟା ଚେର ଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏବେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। 1-2 ଦିନ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଦ ଦେବା। କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ ଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଦ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋବର ଖତ, ବହୁତ ସଢ଼ା ହବା ଗୋବର ଖତ ବା ଆପଣମାନେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ 2 ମୁଠି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କୋକୋପିଟ୍ 2 ମୁଠି ଆପଣମାନେ ନେବେ। ତାପରେ 1 ମୁଠି ବା 1.5 ମୁଠି ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଭଲ କି ପିସା ହେଇଥିବା ଏବଂ ଶୁଖି ହେଇଥିବା ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗ୍ରାନୁଏଲ୍ସ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ DAP ଗ୍ରାନୁଏଲ୍ସ ନେବେ। ଆଉ ଏପ୍ସମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ସିଉଇଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିମ୍ ଖଲି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ନେଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁଠା ମୁଠା କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ମାଟି ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ପୁଣି ମାଟି କଭରିଂ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ସେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମିଶାଇଥିବା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଚାରିପଟରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ନେବା ଶୁଖିଲା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ନେବା ଏବଂ ସେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍କୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଏବେ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଏବେ ନୂଆ ସୁଟ୍ସ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ବଡ଼ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୀତଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲାପ ଗଛର ପ୍ରୁନିଂ, ଷ୍ଟେମ୍ ପ୍ରୁନିଂ ଏବଂ ରୁଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଚେରକୁ ବାହାର କରି ସୋଲାରାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଖାଦ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଢଙ୍କେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଟ୍ସ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବି ଏ ଗୋଲାପ ଗଛରେ କ'ଣ। ଆଫ୍ଟର 21 ଡେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଟ୍ସ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଆପଣମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଟିକେ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ସୁଟ୍ସ ବାହାରିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ସ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଟିଂ ମୁଁ କରିଥିଲି ଦେଶୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଏଥିରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଟ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅପଡେସନ୍ ଆସିଲା।
जदि आपको वीडियो भल लगी तो आप निश्चित रूप गोटे लाइक टी कर दिंतु एवं जदि चैनल को प्रथम थरकर आसछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर पुणी देखा अपडेटेड वीडियो रे गोलाप गछरे कौन होईची बा केमिति भाबरे फूल आसीची। रोज जय जगन्नाथ।